ज़िमनी इलेक्शन नताइज सबसे पहले 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला हुआ। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर 25 रिकॉर्ड किया गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट के साथ सबकत हासिल है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के 81 वोट हुए। जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। N18 हरीपुर का पहला नतीजा भी सबसे पहले 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर परबा पोलिंग स्टेशन में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर 102 वोट लेकर आगे, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में नून लीग के हाफिज नुमान 93 वोट के साथ आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 58 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। 365 न्यूज़ को ये नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से अपडेट करने का सिलसिला जारी है। N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला हुआ। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर 25 रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट के साथ सबकत हासिल है। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के 81 वोट, जबकि जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट हासिल कर सके और दूसरे नंबर पर हैं। N18 हरीपुर का पहला नतीजा भी सबसे पहले 365 न्यूज़ के तवस्सुत से आपको अपडेट किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर 102 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में नून लीग के हाफिज नुमान 93 वोट के साथ आगे, आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 58 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबी दंगल के बाद और पोलिंग हुई और उसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट के साथ आगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर 25 रहा है। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट्स के साथ सबकत हासिल है, जबकि आपको बताते चलें कि जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो चुका है। बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त N18 हरीपुर का पहला नतीजा भी सबसे पहले 365 न्यूज़ आपको अपडेट कर रहा है और आपको बताते चलें कि ये परबा पोलिंग स्टेशन है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर 102 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में नून लीग के हाफिज नुमान 93 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 58 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज पाकिस्तान में सजाया गया था। मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का जो स्कोर है वो 25 अब तक रिकॉर्ड किया गया है। N129 लाहौर में कांटे का मुकाबला हुआ और आपको बताते चलें कि इसमें 6 हल्के हैं। नेशनल असम्बली में पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 79 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियां नुमान का स्कोर इस वक्त 25 आपको बताया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में शेर को 107 वोट के साथ सबकत हासिल है। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के 81 वोट, जबकि जड़ावाला N96 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो चुका है। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 82 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसिर 32 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं। फहरिस्त में N18 हरीपुर का भी आपको नतीजा अपडेट किया जा रहा है। PTI के हिमायत याफ्ता शहनाज उमर और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान कम्पीट कर रहे हैं। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि शहनाज उमर का जो वोटिंग स्कोर है वो 102 है, जबकि पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।
N129 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 170 میں نون لیگ کے حافظ نعمان 93 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار ارسلان احمد 58 ووٹس کے ساتھ اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ موصول ہونا شروع ہو چکا ہے اور 365 نیوز آپ کو سب سے پہلے ان الیکشن نتائج کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ N129 لاہور میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 79 میں آزاد امیدوار ارسلان احمد 79 ووٹ کے ساتھ آگے رہے۔ مسلم لیگ نون کے میاں نعمان کا سکور 25 اب تک بتایا جا رہا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 200 میں شیر کو 107 ووٹ کے ساتھ سبقت حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید پولنگ اسٹیشن سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد امیدوار ارسلان احمد کے 81 ووٹ، جبکہ جڑامالہ میں N96 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 223 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بھی موصول ہو چکا ہے۔ نون لیگ کے بلال بدر چودھری 82 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار نواب شیروسیر 32 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ N18 ہری پور کا پہلا نتیجہ بھی سب سے پہلے 365 نیوز کی اسکرین پر آ چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ضمنی انتخابات کا دنگل سجایا گیا تھا۔ پولنگ کا جو عمل تھا وہ صبح 8 بجے شروع ہوا اور 5 بجے تک جاری رہا۔ 5 بجے کے بعد ووٹوں کو پول کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور ان کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ N185 ڈی جی خان کا یہ حلقہ ہے، جبکہ فیصل آباد کے 2 حلقے N96 اور N104 میں آج ضمنی انتخابات کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی ہے۔ بڑا مقابلہ تھا۔ آپ کو اس وقت اس سے اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پی پی کے فیصل آباد کا یہ ریجن ہے 98، پی پی 115 اور پی پی 116 میں بھی پولنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی نتائج موصول ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں آج بائی الیکشنز کا انعقاد کیا گیا اور اس وقت 6 بجتے ہی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کو اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ 53 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار شہناز عمر 102 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ یہ ہری پور کا حلقہ ہے۔ N118 آپ کو اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ N129 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 170 میں نون لیگ کے حافظ نعمان 93 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار ارسلان احمد 58 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ N129 لاہور میں کانٹے کا مقابلہ یہ ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد امیدوار ارسلان احمد اور مسلم لیگ نون کے حافظ نعمان میں یہ مقابلہ تھا اور اس کے حوالے سے آپ کو رزلٹ بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 79 میں آزاد امیدوار ارسلان احمد 79 ووٹ لے کر سبقت پر ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے میاں نعمان کا سکور اس وقت 25 اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ پولنگ اسٹیشن نمبر 200 میں شیر کو 107 ووٹ کے ساتھ سبقت حاصل ہے۔ آزاد امیدوار ارسلان احمد کے 81 ووٹ، جبکہ جڑامالہ N96 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 223 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اس وقت 365 نیوز کو اپڈیٹ ہوا ہے۔ پولنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے 365 نیوز آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے یہ 6 حلقے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقے ہیں جن کے نتائج آپ کو اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔